مخلصان عزیز با یک قرصکی بلند هر دی دسته رو پیشواز میگیره. مخلصان عزیز از شما احترام و خواهش میکنیم از جاهای خود برخیزید زیرا عین حال سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا خواهد داد. салому дуруди бе поён исори якояки шумо мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан идома дорад гузоришҳои мустақими шабакаи телевизионии варзиш ва имрӯз дерби шаҳри душанбе аст. дӯстони азизу арҷманд ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор пас аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад. дастаҳои клуби марказии варзиш артеш ва истиқлол тасмим гирифтанд ки бозии мавқуфмондаи худро дар доираи рақобатҳои даври даҳуми лигаи олӣ маҳз ҳамин рӯз баргузор кунанд ва нишон бидиҳанд ки кадом даста дар шаҳри душанбе рақами 1 аст ва кадом даста имрӯз садрнишини ҷадвал мешавад. бояд ёдовар шуд ки дастаи истиқлол 12 бозӣ доир кардааст бо касби 25 имтиёз, айни ҳол дар ҷои сеюми ҷадвал аст ва нукта намонад ки агар ин тим дар ин рақобат пирӯз шавад пас ба ҷои аввали ҷадвали мусобиқа мебарояд. албатта ба таври муваққатӣ, чунки дастаи регарта даст 27 имтиёз дорад ва бозии даври сезоми худро баргузор накардааст. артишиҳо бошанд агар дар ин рақобат пирӯз шаванд пас дар ҷои худ боқӣ мемонанд. бояд ёдовар шуд ки клуби марказии варзиш артеш дар 12 бозие ки доир кард 20 имтиёз ба даст овард ва ин ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои чорум ҳам қарор дорад. хуб чӣ гуна ки ишора шуд, ба даст овардани имтиёз дар рақобати имрӯза барои дастаи истиқлол хеле муҳим аст ва бояд ин тим агар хоҳад ки барои пойгаи қаҳрамонии муборизаро идома бидиҳад, пас ҳатман дар ин бозии пирӯзӣ ба даст биёрад. ҳайати аввалияи дастаҳо ба мо шумо нишон дода мешавад. ҳайати аввалияи дастаи истиқлол аст. дар рӯи экранҳои мо шумо биёед бо ношинос мешавем. дар дарвоза рақами 78 Денис Кавлинов аст. онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд рақами
26 Ваҳдат Ҳанонов 23 Алиҷон Кароматуллозода 26 Франеекич ва рақами 88 Шервонӣ Мабадшоев аст. Онҳое ки дар хатти нимимоя ҳастанд рақами 8 Олекси Шебетун, 6 Амирбек Ҷурабоев, 17 Эҳсони Паншанбе ва 10 Алишер Ҷалилов. Рустам Соеров дар хатти ҳамла аст рақами 9 ҳамроҳ бо Муҳаммадҷон Раҳимов ки бо пурраҳани шумораи 11 бозӣ мекунад. Сармураббии тим Виталий Левченко. хуб акнун мегузарем ба муаррифияти дастаи клуби марказии варзиши Артеш. Принс Кобла дар дарвоза аст рақами 55, дифогарон рақами 2 Иззатулло Рузиев, 7 Ҷонибек Шарипов, 10 Ҷерард Бакинде Билонге, 20 Саид Мухтор, Комрон Иброҳимов ҳаст ки бо пираҳани шумораи 20 бозӣ мекунад. Онҳое ки дар хатти нимимоя ҳастанд рақами 8 Саид Мухтор Азимов, 21 Вайсиддин Сафаров, инчунин 14 Исломбек Исоқҷонов ва Муҳаммад Иқбол Давлатов 17. Инҷо бо садои иштаки довар бозӣ расман шурӯъ мешавад. Ҳамлаварони дастаи клуби марказии варзиши Артеш бошад рақами 70 Аяввали Олаула ва рақами 11 Азамҷон Алиев. Сармураббии клуби марказии варзиши Артеш Отабек Ғулом Хоҷаев аст. биёед якбора бо ҳайати доваронам шинос мешавем. довари асосӣ дар бозии имрӯза Абдулло Давлатов аст, довари ФИФА аст Нояи Шаҳри Нав ва ба ӯ дар канорҳо Фарҳод Куралов, ассистент рефери ФИФА аст Шаҳри Душанбе ва инчунин Холмурод Абдусаломов кӯмак мекунанд ки довари дарҷаи якум аст Нояи Шаҳри Нав аст. довари чорум бошад Қурбонмурод Шарипов, довари дарҷаи якум аст Шаҳри Исор. дар ҳуҷраи вар Хуршед Дадабоев имрӯз шахси аввал аст ва ба ӯ Ҳасан Каримов, ассистент рефери ФИФА аз Шаҳри Нурак кӯмак мекунад. мутахассиси пахши такрори наворҳо Парвези Яқубҷон аз Шаҳри Ҳисор. ҷохоидаи бозӣ вайрон мешавад. то ба ин дам дастаи Истиқлол дар 12 бозие ки доир кард 7 ғалаба дорад, 4 мусовӣ ва 1 бохтро дар умури бозиҳои худ ба қайд гирифтааст. артишиҳо бошанд 6 ғалаба доранд, чӣ гуна ки мебинем 1 ғалаба камтар нисбат ба қаҳрамони феълии мусобиқа ва мусовиҳо ҳам камтар ҳастанд. 2 мусовӣ дорад ин тим, аммо бохтҳои дастаи Артеш нисбат ба Истиқлол 3 зиёд аст. шогирдони Отабек Ғулом Хоҷаев то ба ин рақобат 4 бохтро дар умури бозиҳои худ ба қайд гирифтанд. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. Ваҳдат Ҳанонов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. партофт ба хатти ҳамла ҳам ҳаст. мавқеъе ки Алексей Шебетун қарор дорад. бозигарони клуби марказии варзиши Артеш муваффақ шуданд ки нолатро бартараф кунанд. тӯб дар идораи Вайсиддин Сафаров аст. партофти диаганали ба хатти ҳамла. мавқеъе ки онҷо Муҳаммад Иқбол Давлатов бояд тӯбро қабул мекунад, аммо чӣ гуна ки дидем тӯб аз майдон берун шуд. Отабек Ғулом Хоҷаев дар рӯи экранҳои мо шумо қарор дорад. мутахассисе ки ба тозагӣ ба симати сармураббигии клуби марказии варзиши Артеш омад. бозам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст. ҳамла тавассути канори чап ҷараён мегирад. имконияти идомаи ҳамла ҳам ҳаст. Эҳсони Паншанбе партоф ба дохили ҷаримаҳгоҳ. фурсат барои Алексей Шебетун буд. аввалин зарбаро ҳам дидем аз ҷониби дастаи Истиқлол ва онҳо зарбаи кунҷӣ ҳам кор карданд. имконияти хуб барои кушодани ҳисоб. оғози рақобат аз ҷониби дастаи Истиқлол хеле хуб аст. ин дуюмин маротиба аст ки онҳо фишор оварданд ва дар дуюмин ҳолат ба нафъи худ зарбаи кунҷӣ ҳам кор карданд. Алишер Ҷалилов тӯбро партоф мекунад. партоф ба дохили ҷаримаҳгоҳ. имконияти навбатӣ Ваҳдат Ҳанонов инҷо мубориза бурд барои зарба задан. инчунин бо як тан аз бозигари дигари дастаи Истиқлол. аммо чӣ гуна ки мебинем дар он бархурд бо дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артеш Принс Кобла инҷо каме нодуруст ба замин фуруд меояд. Фране Икич аз зовияи дигар метавонем саҳнаи такрори ҳамин ҳолатро мутаваҷҷеҳ шавем. зарбаро Ваҳдат Ҳанонов зад, аммо чӣ гуна ки дидем бозигари дигари дастаи Истиқлол Фране Икич бо Принс Кобла бархурд ки боиси каме осеб гирифтани ӯ ҳам гардид. ёдовар бошем ки айни ҳол рақобатҳои даври чорангиҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор шуда истоданд. аллакай 3 бозӣ доир гардид ва як рақобати дигар фарду доир мешавад. аллакай 3 ширкаткунандаи даври нимниҳои мусобиқа муайян шуд.
дастаи Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артеш дар аввалин иштироки худ аз мусобиқа хориҷ гардиданд. артешиҳо аз намояндаи лигаи якум аз дастаи Паншер мағлуб шуданд ва аз мусобиқа хориҷ шуданд. дастаи Истиқлол бошад аз ҷониби тими Хуҷанд мағлуб шуда буд. ҷанибек Шарипов дигар бора тӯбро қабул мекунад. пас ба Исломбек Исоқҷонов идомаи ҳамлаи дастаи Артешро медибинем. исол ба самти Муҳаммад Иқбол Давлатов буд. аммо чӣ гуна ки мебинем ин бозигар муваффақ намешавад ки тӯбро ба ихтиёри худ бигирад. Шервони Мабадшоев дар рӯи экранои мо шумо аст. бозигаре ки дар равзанаи гузариши бозигарон ба ҳайати дастаи Истиқлол омад дар охирин трансфер. инчунин бояд қайд кард ки ҳамроҳ бо Шервони Мабадшоев инчунин эҳсони панҷшанбе низ омад. Ваҳдат Ҳанунов ба тозагӣ ба ҳайати Истиқлол пайваст. Алишер Шукуров, Алексей Шебетун, Шаҳром Самиев, Михаил Тихонов. тӯб дар идораи бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш аст. Зарбаи Исоқҷонов ба самти дарвоза ва чӣ гуна ки мебинем бидуни ягон мушкиле Денис Кавлинов муваффақ мешавад ки тӯбро бо даст дошта бигирад. ба ҳар ҳол аввалин зарбаи рост буд аз ҷониби клуби марказии варзиши Артеш. Ваҳдат Ҳанунов бо тӯб исол ҳам анҷом дода мешавад. паси Франеикич ба дарвозабон бозам партофти баланд ба марказ буд. Рустам Соиров инҷо муваффақ нашуд ки тӯбро бигирад. бозам Франеикич канори чапи хати ҳамлаи дастаи клуби марказии варзиши Артеш айни ҳол хеле фаъол аст. бештари ҳамлаҳо тавассути ҳамон канор сурат гирифта истоданд. моқе ки онҷо Исломбек Исҳоқҷонов бозӣ дорад. партофти худи ӯ ба хафо имконияти идомаи ҳамла ҳаст. бозам Исҳоқҷонов ирсол ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. аммо дар дифоъ бозигарони Истиқлол хуб бозӣ карданд. акун фурсат барои ташкили ҳамлаи ҷавобӣ ҳам фаро расид. мебинем ки то чӣ андоза аз ин аксулҳуҷум бозигарони дастаи Истиқлол истифода мекунанд. ва инҷо чӣ гуна ки мушоҳида кардем Ҷерард Бакинде Билонге муваффақ мешавад ки тӯбро бигирад. партофти ӯ ба марказ. дар хабари дуюм охирин нафаре ки ба тӯб расид ин бозигари дастаи Истиқлол буд, Алексей Шебетун. чӣ гуна ки ишора кардем аллакай се иштирокчии даври нимниҳои ҷоми Тоҷикистон муайян шуд. Эсхата тавонист Паншерро мағлуб кунад дар ҷамъи ду бозӣ. Сардор бар Равшан пирӯз гардид бо сумини 3-2 ва Вахш аз Хуҷанд дар бозии ҷавобӣ низ мағлуб гардид. ба ин тартиб иштирокчиёни даври нимниҳоӣ Эсхата, Сардор, Хуҷанд аллакай маълум ҳастанд ва фардо иштирокчии охирин муайян мешавад миёни дастаҳои Парвоз ва Равшан. тӯб дар идораи бозигарони клуби марказии варзиши Артеш аз Амҷон Алиев пас ба Ҷерард Бакинде Билонге. ҷо тӯбро Комрон Иброҳимов қабул мекунад. бозигарони дастаи Истиқлол дигар бора онро ба ихтиёри худ гирифтанд. Франеикич ба Денис Кавлинов тӯбро бармегардонад. албатта дастаи клуби марказии варзиши Артеш низ якчанд бозигари навро ба ҳайати худ ҷалб кард дар охирин равзанаи гузариш. ба ҳайати тими дигари шаҳри Душанбе дифоъгар Моро Насир омад аз дастаи Легон Сити Зигана. ҳамлавар Олаулу ва Аянвале Оҷетунде аз Ал Интисор. инҷо имконият навбатӣ барои дастаи Истиқлол ва пӯғиҷе ки мо аз ҷониби бозигари клуби марказии варзиши Артеш Иззатулло Рӯзиев дидем бисёр саривақтӣ буд ки тавонист ҳамлаи дастаи Истиқлолро қатъ кунад. инчунин Ҳоруна Муҳаммад Ал-Қосим, Азамҷон Алиев, Отабек Ғуломхоҷаев бозигароне ҳастанд ки ба ҳайати клуби марказии варзиши Артеш шомил гардиданд. партофти баланди Алиҷон Кароматуллозода ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо Азамҷон Алиев ин ҳолатро бартараф мекунад. як ирсоли дигар ва тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Истиқлол аз ҷаримагоҳ берун гардид. Ваҳдат Ҳанунов
شلبا خفو با احسان پنجشنبه. پاس به کنور. چربانی ماباتشویف توپ رو با علیشیر جلیلوف پاس میدهد. امکانیت حمله هست. ادامه حمله نختارش. پاس به داخل جریمه گو. احسان پنجشنبه ضربه اما درست ضربه زدن نتونست. یک ارسال دیگر و باز هم پرینس کوبلا توپ رو با دست داشته میگیرد. البته نسبت به اون حمله هایی که ما از جانب کلوب مرکزی ورزش ارتش میبینیم دسته استقلال فعالتر است و نسبت به دسته ارتش دسته استقلال امکانیت های بیشتر دارد و بیشتر حمله های این تیم توسط روس جریان میگیرند. باز هم علیشیر جلیلوف ارسال با کنور با شروانی ماباتشویف. گذارش دیگر ضربه به سمت دروازه تو بار میگردد. یک فرصت دیگر ضربه و این حالت نیست تو به دروازه وارد نشد. محمد جان رحیموف اشاره میکند که تو به دست بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش رسید. اما چگونه که گفتم در بازی امروز ور هست و این حالت ها رو حتما مورد تفتیش قرار خواهد داد. توجه میکنیم با امکانیت خیلی عالیه که برای استقلال با وجود آمد. ضربه احسان پنجشنبه دروازه‌بان درست رو برگردانده نتوانست. در ادامه یک ضربه دیگر نیز بود از جانب الکسی شبتون و قریب بود این بازیگر که حساب رو باز میکرد اما توپ با رسش با بلوچوب دروازه برگشت. واقعا هم فرصت خیلی خوب بود و ببینید محمد جان رحیموف چگونه با حمله پیوست میشود همراه با علیشیر جلیلوف و اینجا اگر حمله بازم ادامه داده میشد توسط ارسال با مرکز جریمه گو فکر میکنم یک امکانیت بهترین دیگر پیدا میگرده. حالا باشد تفتیش ادامه دارد در حجره ور. همون حالتی که گفتم تو با دست بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش رسیدن همون حالت رو تفتیش کردند و معلوم شد که یگان خیلی قید ویرانکنی نبود. همه چیز از روی بازی بود و از این خاطر داور اساسی عبدالله دولتوف اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. بازم فرانه ایکیچ با توپ حرکت‌های پاس به احسان پنجشنبه اشال به کنار راست شربانی ماباتشویف توپ را قبول میکند. خیلی خوب به حمله پیوست میشود. علیشیر جلیلوف بازم اشال کاپیتان با ماباتشویف کوشش برای پرتوف کردن از جانب شربانی. پاس به داخل جریمه گو و بازیگران ارتش باز هم این حالت را برطرف میکنند و قاعده بازی در نزدیک مرکز میدان ویران میشود از جانب بازیگر دسته ارتش از جانب ایوالی اولاولا. واقعا هم خیلی نزدیک هستند بازیگران دسته استقلال برای کشودن حساب اما امکانیت ها با درستی استفاده نمیشوند. پرتافت نوبتی و باز هم عزت‌الله روزی فینالت را برطرف میکند. تو با اول تو یک اندازه بازیگران خط دفاعی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از عهده اجرای وظیفه خود بار آمده ایستادند. البته تو یک اندازه آن پرتافتایی که بعد داخل جریمه گو انجام داده شده ایستادند قسم زیادی اونها رو موفق میشوند که برگردانند. رستم سویرف جو پاس درست انجام داده نتوانست. اون بازیگران ارتش به حمله جوابی میروند. کامران ابراهیموف پاس به سمت محمد اقبال دولتوف بود. تو از میدان بیرون میشود. فیصلین سفاروف پرتاف به محمد اقبال دولتوف. اینجا ضربه کنجی هم کار میکنند. آخرین نفر که به توپ رسید این فران ایکیچ بود دفاعگر دسته استقلال. اولین ضربه کنجی بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. از امکانیت‌هایی که از ضربه کنجی استقلال داشت استفاده نبرد. اکنون نوبت به دسته ارتش رسید. پرتاب داخل جریمه گو انجام داده میشود. پرتافت خیلی بلند بود. هر حال وایسین سفاروف توپ رو میگیرد. مبارزه میان او و شروانی ماباتشویف بود. بازیگران دسته استقلال با توپ هستند. رستم سویرف پاسی خیلی عالی و باز هم امکانیت هست برای حمله جوابی رفتن.
алишер ҷалилов ҳаракатҳою як ирсоли дигар барол тӯб мегузарад, аммо инҷо чандон якдигар фаҳмӣ хуб набуд. яъне бозигарони дастаи Истиқлол ва ба ин тартиб ҳамла қатъ мешавад. чӣ фикр кард Алексей Шебетун ки аллакай бозигари дигари дастаи Истиқлол ба ҳамла пайваст шудааст, аммо ин тавр набуд. замесони панҷшанбе Рустам Соиров тӯбро қабул мекунад. ирсол ба Муҳаммадҷон Раҳимов дар дохили ҷаримаго бо тӯб қарор дорад. инҷо фурсати зарбазанӣ ба ӯ намедиҳад бозигари Артиш Кумрон Иброҳимов. ва дар бозӣ вайрон шуд, бале, аз ҷониби Амирбек Ҷурабоев ба муқобили бозигари клуби марказии варзиши Артиш Вайсиддин Сафаров вайрон мешавад. инҷо мутаваҷҷеҳ гардед ки суръати ӯ кифоягӣ намекунад барои боз доштани Вайсиддин Сафаров ва маҳз аз ҳамин хотир тасмим гирифт ки ӯро ба замин афтонад. пайдавай накунем 1-1. боз ҳам дастаи Артиш бо тӯб Исломбек Исоқҷонов пас ба Ҷонибек Шарипов. соли чандон дуруст набуд. боз ҳам бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро ба идораи худ мегиранд. пас ба хати ҳамла бозам Ҷонибек Шарипов Исоқҷонов. бозам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ин маротиб ба муқобили Саидмухтор Азимов. эҳсони панҷшанбе ба хато роҳ дод. агар дар мавриди бозиҳои охири дастаҳо ҳарф занем, дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ Истиқлол бо дастаи Регард Ҳадас бозӣ дошт. тими шаҳри Турсунзода бо ҳисоби минималии 1-0 тавонист бар қаҳрамони феълии мусобиқа, бар қаҳрамони феълии чемпионат пирӯз шавад. инҷо имконият дода намешавад барои бозигари дастаи Истиқлол ки ҳамларо идома диҳад. барои Рустам Соиров. клуби марказии варзиши Артиш бошад бозии охири худро ба муқобили дастаи Хуҷанд баргузор кард. он дидор дар сафар доир гардид ва бо натиҷаи 1-1 ба охир расид. нисбат ба дастаи клуби марказии варзиши Артиш, дастаи Истиқлол дар 5 бозии хурд 5 бозии охири худ натиҷаи беҳтар дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин имконияте ки аз зарбаи кунҷӣ барои дастаи Истиқлол ба вуҷуд омадааст. алишер ҷалилов партофти баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва бозам тӯб дар дастони Принс Кубл аст. дар 5 бозии охири худ дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ дастаи Истиқлол 3 пирӯзӣ, 1 мусовӣ ва 1 бохт дорад. он бохт ҳам дар бозии охире буд, гуфтем, ба муқобили дастаи Регард Ҳадас. артишиҳо бошанд 1 пирӯзӣ доранд дар 5 бозии охири худ ки инам ба муқобили дастаи Сардор буд. ва 1 мусовӣ ки ба муқобили дастаи Хуҷанд дар бозии охири худ ба қай гирифт ин тим. 3 нокоми пайҳам дошт. аз Регард Ҳадас мағлуб гардид. аз Парвоз шикаст хӯрд. ва инчунин аз Ҳосилот низ мағлуб гардид. дастаи Ҳосилот айни ҳол бо 27 имтиёз дар ҷои аввали ҷадвали мусобиқа аст. ва дастаи Регард Ҳадас, Истиқлолу артишиҳо 1 бозигӣ камтар доштанд нисбати Ҳосилот. дастаи Истиқлол акнун бозии сезоми худро бо клуби марказии варзиши Артиш баргузор карда истодааст. ва агар дар ин рақобат чӣ гуна ки дар боло ишора кардем дастаи Истиқлол пирӯз шавад, пас шумораи имтиёзҳои ин тим 28 хоҳанд шуд ва дигар бора ба садри ҷадвал тими шаҳри Душанбе бармегардад. Франеякич пас ба Ваҳдат Ҳанонов. Амирбек Ҷурабоев, Шалбаканор, Алишер Ҷалилов партоф ба хати ҳамла буд. мавқеъе ки Алексей Шебетун бояд онҷо қарор медошт. сам партофти Шервони Мабадшоев ба Амирбек Ҷурабоев.
البته در برابر بازیگران نو را جلب کردن به هیئت خود، اینچنین بازیگران بودند که این دو تیم را ترک کردند. از هیئت استقلال خسرو تویرف به دسته روشن رفت، رستم کمالوف به برقچی رفت. محمد نظریف به دسته سردار رفت. جو امکانیت نوبتی برای دسته استقلال. رستم سویرف با توپ، ارسال انجام داده می شود با علیشیر جلیلوف، بازم ارسال به کنار. شیروانی محمدشویف، حرکت های او، امکانیت ضربه زنی داده نشد. بازم محمدشویف ضربه و توپ رسش به ستون دروازه از میدان بیرون می شود. دومین دفعه است که چارچوبه دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش را از گل نجات می دهد. خیلی خوب، یک دیگر فهمی بود میان بازیگران دسته استقلال و خیلی ارسال عالی بود با شیروانی محمدشویف. از جانب امیربک جورابویف، جان رحیموف. ما رو در میدان کمتر دیده شدیم، یعنی کنار چپ خط حمله دسته استقلال. توبنده خو چندان فعال نیست. و اینچنین لگیونران دیگر از قبیل ایوان زودکو، لوکاس گورسکی، دیمیترو بیلونک و فران چیریاک هیئت دسته استقلال رو در آخرین روزانه گزارش ترک کردند. از کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد بختیار عظیموف به پرواز رفت. اندره دیبرندا و ادواردو هیئت این تیم رو ترک کردند. چنین ماچادو، جو ارتور، مارکوس کویروس ادسون، انیگوی فرانسوا و محمد جلالوف بازیگرانی بودند که شرطنامه همکاری رو با کلوب مرکزی ورزش ارتش قطع کردند. نه بعد دستای دیگر رفتن. پرتاب بلندی از امجان علیف و داخل جریمه گاه. اینجا امکانیت ضربه زنی داده نمی شود با جرارد باکینده بیلونگه. چون بازیگران دسته استقلال امکانیت دارند که حمله دیگری خود را تشکیل کنند. حمله جوابی رو وحدت هنونوف با هجوم پیوست می شود. حرکت به سمت قفو. اینجا قاعده بازی ویران شد. چون اشاره میکند داور اساسی که عزت الله روزیف غیر قاعده بازی عمل کرد. چه بود است بازی کرده است دفاعگر دسته ارتش. این سفر مبارزه میبرد. توپ را هم گرفت، اما در ادامه احسان پنجشنبه توانست ساعت گذارد و آوت کار کرد. فرانه ایکیچ، جورابویف، پس به علی جان کرامتولو زوده. بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را میگیرند. پس این سفر پسی چندان خوب نبود و باز هم حمله قطع می شود. جان رحیموف قاعده بازی ویران نشد و خوب بعد ادامه دارد. اینجا پس چندان خوب نبود. گفته نماند که یک مدت بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمای عالی کردند. اگر به خاطر بیاریم 6 غلبه پنهان داشت این تیم و زمان در موقع اول جدول مسابقه هم بود. اولین بازی خود را در موسم کنونی به مقابل حاصلات برگزار کرد که مغلوب گردید دسته ارتش. بازی بعدی با خوجند بود که مساوی شد و بعدا گفتیم 6 پیروزی پیهم داشت و اون سلسله از بازی به مقابل دسته وحش شروع شده بود. وحش را شکست داد، برقچی را مغلوب کرد، اسخط را مغلوب کرد. در بازی به مقابل روشن پیروز شد
Истаравшанро мағлуб кард ва охирин пирӯзи ин тим ба муқобили дастаи Сардор буд ки тавонист бо натиҷаи 2-0 бар дастаи шаҳри Турсунзода пирӯз шавад. Баъдан аз дастаи дигари шаҳри Турсунзода Регард Ҳадас мағлуб гардид ва ин тартиб се нокумӣ пайҳам дошт. мағлубият аз Регард Ҳадас, шикаст аз Парвоз ва бозам мағлубият аз ҳосилоте ки дар марҳилаи аввали мавсим тавониста буд бар Артиш пирӯз шавад. дар бозии аввал бо 3 голи беҷавоб пирӯз гардид. дар бозии дуюм 3 гол зад, аммо дастаи Артиш тавонист 2 маротиба ба задани гол даст ёбад. зарбаи кунҷӣ аст. эҳсони панҷшанбе партоф мекунад ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо қоидавайронкунӣ ба қай гирифта шуд. дар мубориза дар дохили ҷаримагоҳ бозигари дастаи Истиқлол ғайри қоидаи бозӣ амал кард ба муқобили Ҷерард Бакинде Билонге. Франеикич буд ки ба хато роҳ дод. инҷо корти зард ҳам мегирад бозигари дастаи Истиқлол. аввалин корти зардро довари асосӣ Абдулло Давлатов нишон дод ва нам ба бозигари дастаи Истиқлол. ту ба дарвозабон баргардонда мешавад ба Принс Кобла, яке аз бозигарони клуби марказии варзиши Артиш. дар саҳнаи қаблӣ дар он бархурд каме осеб гирифт ва маҳз аз ҳамин хотир дарвозабони дастаи Артиш тӯбро аз майдон берон кард. Ҷонибек Шарипов буд ки дар он бархурде ки бо бозигари дастаи Истиқлол дошт осеб мегирад. дастаи Истиқлол бошад аввалин бозии худро дар ин мавсим ба муқобили дастаи Сардор баргузор карда буд. намояндае ки дар мавсими қаблӣ дар лигаи якум буд ва ба тозагӣ ба лигаи олӣ баромад дар ҳамин мавсим ва бо қаҳрамони феълии мусобиқа дар аввалин бозии худ дар лигаи олӣ мусовӣ кард, яъне 0-0. инҷо фурсати обнӯшӣ ҷудо карда мешавад. имконият барои бозигарон ки то як андоза нафаси худро рост кунанд, обнӯшанд ва баъдан бозиро идома бидиҳанд. баъдан дар даври дуюм Истиқлол бо дастаи дигари шаҳри Турсунзода бо Регард Ҳадас бозӣ кард ва пирӯз гардид бо ҳисоби 1-0. як мусовӣ баъд аз он бо Равшан буд 0-0 хуб ачам бас шуд. Парвозро бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. бозиро бо ҳосилот мусовӣ кард. Хуҷандро шикаст дод бо ҳисоби 2-1. Вахшро мағлуб кард бо ҳисоби 2-0. инчунин бар Балхчӣ пирӯз гардид. баъдан бозии худро дар сафар бо Исхата мусовӣ кард. Истаравшанро шикаст дод, Сардорро мағлуб кард. ҳамагӣ ду бох дорад дар ин мавсим дастаи Истиқлол ки яке аз ҷониби Регард Ҳадас буд дар Суперҷом ва бозам дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ аз Регард Ҳадас мағлуб гардид. дар доираи бозиҳои лигаи олӣ як бох дорад, гуфтем аз Регард Ҳадас аст ки онам дар бозии қаблӣ ба қай гирифт. дар аввалин бозӣ баъд аз танаффус дастаи Истиқлол аз Регард Ҳадас мағлуб шуд. тӯб дигар бора ба дарвозабон ба Принс Кобла баргардонида мешавад. акнун довар иҷоза медиҳад ки бозигарон рақобатро идома бидиҳанд. партофи хеле баланд буд ки ҳатто тӯб аз майдон берун гардид.
اگر در مورد نتیجه بازی‌های دوره چهارک نهایی جام تاجیکستان حرف زنیم، بازی دستای سراوشان و سردار که در ورزشگاه مرکزی شهر سراوشان برگزار گردید با اونجا 1-1 به انجام رسید. اینجا فرصت برای دستای استقلال بود، یک ضربه از مسافت دور، ضربه خیلی قوی بود که تو بعد رسش با عزت روزی توپ از میدان بیرون شد. هرچند این دفاعگر کوشش کرد اما به توپ نرسید. صحنه تکرار را توجه میکنیم چه میخواست توپ رو با عکسه شبتون رساند. اما توپ برگشت و بعد یک ضربه دیگر که بازیکنان استقلال ضربه کنجی کار کردند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه پرنس کوبلا باز هم توپ را از میدان بیرون میکند. در بسیاری از حالت‌ها دروازه‌بان از پرتاب استفاده میبرد، یعنی پرتاب رو برطرف میکند. اینجا امکانیت برای دسته استقلال، یک فرصت خوب دیگر رو باز هم بازیگران این تیم استفاده بردن نمیتوانند. پرنس کوبلا چگونه که گفتیم بسیاری از پرتافتایی که با داخل جریمه‌گاه انجام داده میشند آنها رو پرنس کوبلا برطرف میکنند. ببینید چگونه امکانیت بهترین گلزنی اینجا استفاده نشد. محمد اقبال دولتov پس با وایسیدین سفرov بود، باز هم ضربه کنجی. این مراتب به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش است و برسش به فرن یکیچ از میدان بیرون شد. توجه میکنیم با این امکاناتی که با وجود آمد است و بعدا در مورد نتیجه بازی دوره چهارک نهایی جام تاجیکستان پرتر حرف خواهیم زد. جانبک شریپوف آماده می شود که توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاب کند. 4-2 می شود مورد ضربه کنجی. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، دنیس کاولینوف با دست توپ را از جریمه‌گاه بیرون می کند. احسان پنجشنبه اومد کرامت الله زاده، الجان کرامت الله زاده توپ را ارسال می کند به احسان پنجشنبه. خیلی خوب با بالون پیوست گردید رستم سویرف، اما توپ را چندان درست قبول کردن نتوانست. پس ایمابادشویف و اینجا باز هم در حالت ضروری قرار میگیرد عزت‌الله روزیف. این یکی از فعالترین دفاعگران محض عزت‌الله روزیف است که در بسیاری از حالت‌ها امکانیت‌های خیلی خوبه که بازیگران دسته استقلال با وجود می‌آورند آنها را بدون نتیجه به انجام رسانیده شده است. ضربه کنجی نوبتی هم با وجود آمد، پنجمین ضربه کنجی استقلال. این مراتب بازیگزاری بود. پس علیشیر جلیلوف با احسان پنجشنبه، باز هم علیشیر جلیلوف ضربه با سمت دروازه، یک پرتافت خیلی بلند. وایسیدین سفرov پس با اسلامبک اسحاق جانوف با حمله پیوست می شود. اولاولوه اما تو با او پس داده نشد. بازیگران دسته استقلال توپ را گرفتند. اکنون حمله جوابی هم تشکیل می شود. علیشیر جلیلوف، امیبک جورابویف پس به احسان پنجشنبه بود، اما از سبب که سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود این بازیگر موفق نشد که توپ را در اختیار خود بگیرد. خب گفتم بازی دستای سراوشان و سردار با حساب 1-1 به انجام رسید، اما از سبب که سردار در بازی اول با حساب 2-1 سراوشان را مغلوب کرده بود با دوره بعدی رفت و دسته اسخطه باشد بر پنشیر پیروز شد با حساب 3-1. بازی اول این دو تیم با همین نتیجه به انجام رسیده بود و با حساب 6-2 اسخطه بر نماینده لیگ یکم پیروز شد. دسته که در دوره قبلی بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شده بود. و همچنین دسته خوجند توانست بر وخش پیروز شود. بازی این دو تیم امروز برگزار شد قبل از این نخوبت و خوجند با حساب 2-0 در میدان خود بر وخش پیروز شد. بازی اول این دو تیم با حساب 1-0 به نفع خوجند جام بست شده بود، یعنی با حساب 3-0 عقوبان سوئیلی در روی سیر توانستند بر پلنگانی وادی وخش ظفر یابند.
зарба аз масофаи дур ба самти дарвоза буд аз ҷониби Вайсиддин Сафаров. ин гуна зарбаҳоро мо дар бозии имрӯза кам дида истодаем. умуман аввалин зарба буд ки аз ин гуна мавқеъ ба самти дарвоза анҷом дода шуд. воқеан ҳам зарбаи қавӣ буд. бозам тӯб дар идораи бозигарони клуби марказии варзиши Артиш аст. ҳамоиш соле ки аз ҷониби Саид Мухтор Азимов ба самти Муҳаммад Иқбол Давлатов буд чандон дар сатҳи зарурӣ анҷом дода нашуд. Денис Кавленов. Пас Балиҷон Кароматуллозода. Рустам Соиров ҳамлаи дастаи Истиқлолро идома медиҳад. Исолам анҷом дода шуд ва инҷо зарбаи ҷаримавӣ аст. бале, корти сурх ба бозигари клуби марказии варзиши Артиш. ба дифогаре ки қаблан хайр кардем ки яке аз фаъолтарин дифогарон аст, Иззатулло Рӯзиев корти зарди, корти сурхи мустақим мегирад. воханам агар ҳамла идома меёфт, пас бозигарони дастаи Истиқлол метавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. хеле хуб ба ҳамла пайваст шуд Алексей Шебетун ва дар охирин фурсат бо пӯғиже ки инҷо анҷом медиҳад дифогари дастаи Артиш ҳамлаи дастаи Истиқлолро қатъ мекунад. имконияти беҳтарини голзанӣ ва ҳатто як бар як бо дарвозабон мебаромад инҷо Алексей Шебетун. ин омилҳоро ба инобат гирифта довари асосӣ Абдулло Давлатов корти сурхи мустақимро ба бозигари клуби марказии варзиши Артиш нишон дод. акнун аз дақиқаи 37 сар карда бозигарони клуби марказии варзиши Артиш 10 нафара бозиро идома медиҳанд ки инам як имконияти иловагӣ мешавад барои дастаи Истиқлол ҷиҳати задани гол ва ҷиҳати пирӯз гардидан дар дербии шаҳри Душанбе. оҳиста оҳиста акнун Иззатулло Рӯзиев бояд майдонро тарк кунад. албатта ки дифогар лозим аст ва мо Комрони Мирзохонро мебинем ки бадани худро гарм мекунад ва метавонад дар қисми дуюм бо эҳтимолияти зиёд ба бозӣ ворид шавад ва мавқеи Иззатулло Рӯзиевро пӯшонад. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба он имконияте ки аз зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Истиқлол ба вуҷуд омадааст. шонси хубам аст. як зарбаи дақиқ ба кунҷи болои дарвоза метавонад ҳисобро боз кунад. аз ин мавқеъ ҳам зарба задан ба самти дарвоза эҳтимоли зиёд дорад. эҳсони Панҷшанбе, Шервонӣ Мабашшоев ва Алишер Ҷалилов дар назди тӯб ҳастанд. Рустам Соиров низ ба назди онҳо меояд. ва саволи асосӣ ин аст ки зарбаро ки иҷро мекунад. ҳоло бо ҳам маслиҳат карда истоданд эҳсони Панҷшанбе ва Шервонӣ Мабашшоев. довар аллакай иҷозат дод. зарба ба самти дарвоза ва Принс Кобла тӯбро бозам бо даст дошта мегирад. Шервонӣ Мабашшоев зарба мезанад ба самти дарвоза. тӯбро ба бозӣ бошад эҳсони Панҷшанбе. оҳистак ворид мекунад. зарба ҳам анҷом дода шуд. инҷо зарбаи тобдор буд ки мо аз ҷониби бозигари рақами 88 дастаи Истиқлол дидем. аммо Принс Кобла тавонист тӯбро баргардонад. ҳамлаи навбатӣ эҳсони Панҷшанбе дар дохили ҷаримагоҳ бо тӯб қарор дорад. партофт ва инҷо имконият барои зарба задан ба Алексей Шебетун дода нашуд. мавҷи нави ҳамлаи дастаи Истиқлолро метавонем тамошо кунем. Шервонӣ Мабашшоев ва инҷо чӣ ишора мешавад? қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, қоидавайронкунӣ ба муқобили бозигари клуби марказии варзиши Артиш буд. акнун бояд аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид карда шавад.
принц кобла яке аз бозиҳои хеле олии худро маҳз дар ҳамин рақобат нишон дода истодааст. ва дар бисёре аз вазъиятҳои хавфнок тӯбро бо даст дошта мегирад ва имконияти дастаи Истиқлолро бидуни натиҷа ба анҷом мерасонад. умуман се имконияти хуби голзанӣ дошт дастаи Истиқлол ки онҳоро принц кобла барбод дод. ва охирин фурсат ин зарбаи ҷаримавӣ буд ки чӣ гуна ки дидем зарбаи Шервонӣ Мамадшоевро дар дарвозабони артиш баргардонид. вақтун дигар бора бозигарони дастаи Истиқлол кӯшиш карда истоданд ки ба ҳамлаи нав бираванд. эҳсони панҷшанбе, пас ба Алиҷон Кароматуллозода, ирсол ба канор, Мамадшоев тӯбро ба қафо пас медиҳад ба Ваҳдат Ҳанонов. Фране Икич тӯбро қабул кард, ирсол паси Соиров ба Ҷураббоев. ҳамлаи навбатӣ имконият ҳаст, пас анҷом дода мешавад. зарбаи дуруст инҷо назад. эҳсони панҷшанбе фурсати хеле хуби голзанӣ. аслан имкониятҳои ҷолиб ва имкониятҳои хуб дастаи Истиқлол дар қисмати аввал хеле зиёд дошт. Муҳаммад Иқбол Давлатов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Комрони Мирзохон ба бозӣ ворид мешавад. Комрони Мирзохон дифоъгар аст ва чӣ гуна гуфтем акнун дар мавқеи Иззатулло Рӯзиев бозӣ хоҳад кард. Муҳаммад Иқбол Давлатов дар ҳамла ба даста кӯмак мекард, дар канори рости майдон бозӣ дошт. вақтун бозӣ боз идома меёбад. Фране Икич пас ба Муҳаммаҷон Раҳимов, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам зарба зада наметавонад Алексей Шебетун. Алишер Ҷалилов, мисоли капитан Ҷанибек Шарипов тӯбро бармегардонад. аут, партофти Ваҳдат Ҳанонов. камтар аз 4 дақиқа дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми вақти асосии қисми аввали бозӣ ва ҳоло мо шоҳиди гол нашудем. ёдовар мешавем ки бозигарони дастаи ҳолии марказии варзиши артиш 10 нафара бозиро идома дода истоданд. Мирбек Ҷураббоев пас ба Фране Икич, ба канори чап Муҳаммаҷон Раҳимов, партов ба дохили ҷаримагоҳ. эҳсони панҷшанбе тӯбро ба Раҳимов бармегардонад. Икич дар қисмати аввали бозӣ бештари ҳамлаҳои дастаи Истиқлол тавассути канори рост ҷараён гирифта истоданд. канори чап айни ҳол чандон бозӣ боварибахш нишон намедиҳад ва чандон фаъол нест. ва таваҷҷӯҳ бештар тавассути канори рост аст. Алишер Ҷалилов пас ба Муҳаммаҷон Раҳимов, партов ба дохили ҷаримагоҳ, то баргардонда мешавад. ирсол бо сар буд ба Вайсиддин Сафаров. Рустам Соиров тӯбро мегирад, пас ба қафо ба Фране Икич. Алиҷон Кароматуллозода, партофти Ҷалилов. як ирсоли дигар ба Исломбек Исҳоқҷонов аст. инҷо мубориза мебарад бо бозигари дастаи Истиқлол ва қоидаи бозиро вайрон кард. Абдулло Давлатов ишора мекунад ки бо даст бозӣ кард бозигари Истиқлол Алиҷон Кароматуллозода ба муқобили Исломбек Исҳоқҷонов. ҳафтумин қоида вайронкунии бозигарони Истиқлол буд. зуд тӯб ба бозӣ ворид карда мешавад. Исломбек Исҳоқҷонов пас ба дохили ҷаримагоҳ. бозигари дигари артиш тӯбро мегирад. ва инҷо имкони анҷом додани пас ба Вайсиддин Сафаров дода нашуд. тӯбо расиш ба Мирбек Ҷураббоев аз майдон берун шуд ва ин зарбаи кунҷӣ аст. шояд охирин фурсат бошад барои клуби марказии варзиши артиш то ҳисобро боз кунад. албатта дар вақти асосӣ 5-3 мешавад умури зарбаҳои кунҷӣ. партофти Сафаров ба дохили ҷаримагоҳ, имконият ва гол!
حساب باز می شود از جانب کامران ابراهیموف در دقیقه 45 رقابت. از امکانیت‌ها که استفاده نبره پس رقیب البته که جواب خواهد داد. خیلی زیاد فرصت‌ها بودن برای دسته استقلال و امکانیت باید استفاده برد و این کار هم کردند بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. از وضعیت استانداردی از ضربه کنجی اونها موفق گردند که توپ رو به دروازه وارد کنند. واقعا هم با شماره کم بازی رو ادامه دادن برای دسته ارتش مشکل می شود و وضعیت که به وجود آمد امکانیت که فراهم گشت البته که باید آن رو استفاده برد. گل زیبا بود در اجرای بازیگر شماره 20 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، گلی که آنها رو در بازی امروزه پیش صف کرد. اکنون خود دسته استقلال کوشش خواهد کرد برای برابر کردن حساب و فشار هم بیشتر خواهد شد از جانب شاگردان ویتالی لفچنکو. 4 دقیقه می شود به قسم اولی بازی. وحدت انونوف توپ را به کنار راست پاس میدهد. آخه که شروانی مباشرف در آنجا بازی دارد. وحدت انونوف پس به فرانه ایکیچ. بازیگزاری میان دفاعگران بود. کرامت لوزوده احسال احسان برهیموف پس به داخل جریمه گل ضربه با سر و توپ از پهلوی دروازه حرکت کرده از میدان بیرون می شود. الکسی شبتون این حال یکی از فعالترین بازیگران است در هیئت استقلال که امکانیت‌های بیشتر رو برای او فراهم میکنند فوتبال بازان دیگر استقلال. اما چگونه که میبینیم در توپ به نقطه نهایی رسانیدن حمله های تیم استقلال این بازیگر چندان موفق نیست. پرتافتی یگان علی از جانب وحدت انونوف با محمد جان رحیموف است. اکنون کنار چپ خط حمله استقلال هم با استرس فاول می شود. اسونی پنجشنبه پس به سمت جریمه گو بود. محمد جان رحیموف باز هم توپ را قبول میکند. یک پرتافتی بلند دیگر و پرنس کوبلا چون همیشه که توپ را با دست داشته میگیرد. واقعا این حال یکی از مشکلی که در هیئت استقلال است در دسته استقلال دیده می شود این با موفقیت انجام ندادن حمله ها است. یعنی حملگر نیست که با یک ضربه قوی به سمت دروازه با یک ضربه دقیق هجوم رو تو به نقطه نهایی برده رساند. امکانات رو پیدا می شوند، حمله ها هم زیاد هستند اما آخرین نقطه گذاشته نمی شود. ببینید قریب بود که این نقطه گذاشته می شد اما دفاعگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در آخرین فرصت در موقع درست قرار گرفت و توانست توپ را با سر از میدان بیرون کند. امکانیت بنیاد خوب بود. علیشیر جلیلوف توپ را ارسال کرد، رسیش بود و بعدا الکسی شباتون و مؤلف گل کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران ابراهیموف اینجا نگذاشت که حساب برابر شود. امیربک جورابویف صوبه خفو جان کرامت لوزوده پرتو به سمت محمد جان رحیموف به حمله پیوست می شود. اینجا رستم سویروف همون علمای خوب بود از جانب بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. اکنون می توانند از نو به حمله روند فوتبال بازان استقلال. احسان پنجشنبه پس به امیربک جورابویف امکانیت هست برای ادامه دادن حمله. شاید این آخرین فرصت باشد برای استقلال چون که دقیقه لوکر دوبار هم به انجام رسیدند. پس به داخل جریمه گو و حمله قطع می شود. دوباره اجازه میدهد که استقلال یک حمله دیگر را تشکیل کند اما اینجا توپ در اداره بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار گرفت. اسلامبک اسحاق جانوف توپ را قبول میکند از وقفو دقیقه آخری وقتی لوگر کرده دوبار جریان دارد. سونه های به شمار هم باقی ماندند تا با انجام 4 دقیقه که لوگر کرد دوباره اساسی امیربک جورابویف پس با وحدت انونوف و شیرانی مباشرف توپ پاس داده می شود.
اینجا توپ رو واگذار میکند بازیگر استقلال. آخه که کسی نبود. و با این ترتیب ما صدای هشتک عبدالله دولتов رو هم شنیدیم. قسم اول بازی میان کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته استقلال با نتیجه 1-0 به نفع دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش با انجام رشد گل همین بازیگر کامران ابراهیموف مربوط نامی خویش کرد. دسته تنفس میکنند، ما نیز اندکی تنفس خواهیم کرد و پس از 15 دقیقه برمیگردیم تا قسم دوم بازی جالب رو یکجا با شما تماشا کنیم. پیگیر ما باشید.
با ورزشگاه مرکزی شهر حصار برمیگردیم دوستان عزیز و ارجمند با تماشای قسم دوم دربی شهر دوشنبه. دسته‌های استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش با هم بازی کرده ایستادند. قسم اول با حساب 0-1 به نفع تیم ارتش به انجام رسید. گل را در دقیقه 45 کامران ابراهیموف با سر به هدف رسانید. چگونه که می‌بینیم مسکونی است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. رقم 24 از هیئت ذخیره به بازی وارد می‌شود. هارون محمد و او کی رو عوض می‌کند؟ بازیکن شماره 8 سیدالخور عظیموف را یادآور می‌شویم که در قسم اول نیز یک عوض‌کنی اجباری بود، البته عوض‌کنی بود. محمد اقبال دولتوف از میدان گرفته شده بود و به جای او کامران میرزاخان به بازی وارد گردید. این هم بنابر سببی آن بود که بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش کارت سرخ گرفت. عزت الله روزیف و دفاعگر نبود که ممکن او را به درستی پوشاند و از همین خاطر کامران میرزاخان از هیئت ذخیره به بازی وارد گردید و در موقع او بازی رو ادامه داد. خب حالا که قسم دوم بازی شروع کرده است بیاید یک دفعه دیگر به هیئت دسته توجه میکنیم. شروع میکنیم از دسته استقلال معرفی هیئت را، چون که در هیئت این تیم عوض‌کنی نبود. دنیس کاولینوف در دروازه است، در دفاع باشد وحدت هنونوف رقم 66 دارد. علی جان کرامت الله زاده اینجا امکانیت برای دسته استقلال با وجود میآید و پرنس کوبلا توپ رو با دست داشته گرفت. در خط دفاع گفتم وحدت هنونوف رقم 66 23 علی جان کرامت الله زاده 26 فرانه کچ و 18 شروانی ماباتشوف. اونایی که همچون نیمه‌وردگر ثبت شدند الکسی شبتون 8 6 امیربک جرابویف فیصل پنجشنبه 17 و 10 علیشیر جلیلوف. رستم سویرف حمله‌ور است رقم 9 و محمد جان رحیموف نیز همچون حمله‌ور ثبت شده است. بازیگر رقم 11 سرمربی دسته استقلال ویتالی لیفچنکو. و اکنون معرفی هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را شروع می‌کنیم. در دروازه پرنس کوبلا است. جونبک شریپوف دفاع رقم 7 دارد. جنگ می‌کند برای دسته استقلال. ارسال انجام داده می‌شود. ضربه اما چندان ضربه خوب نبود. دو نفر از بازیگران دسته استقلال فرصت خوبی ضربه زنی داشتند و این پرتو نیست ثمرناک استفاده برده نشد. اشتباه از جانب جرد بکینده بیلونگ بود. شروانی ماباتشوف توپ رو گرفت بعد داخل جریمه ارسال کرد و ضربه چندان خوب نبود از جانب علیشیر جلیلوف و بعدا رستم سویرف نیز توپ رو قبول کرد که ما از جانب او نیز ضربه خوب رو ندیدیم. و اکنون باز هم توپ در اداره بازیگران دسته استقلال است. امیربک جرابویف پاس با کنور. همچنین در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش گفتم جونبک شریپوف جرد بکین بیلونگ کامران ابراهیموف اینجا امکانیت برای دسته استقلال. اسلامبگ اسحاقجانوف ایاولی اولاولو اعظمجان علیف کامران میرزاخان و محمد هارون هستند. محمد هارون که در شروع قسم دوم از هیئت ذخیره با بازیگر رقم 24 با جای سید مختار عظیموف در میدان رقابت گردید. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. امکانیتی که برای دسته استقلال با وجود آمد فرصت خوب ضربه زنی با شروانی ماباتشوف داده نشد. داورم اینجا اکنون با ور مراجعت میکند. داورم کنی نبوده است با مقابل شروانی ماباتشوف، همه چیز از روی قاعده بوده است و رقابت اکنون باز هم ادامه می‌یابد. باید یادآور شد که در بازی امروزه داور اساسی عبدالله دولتوف است و با او در کنارها فراد کورالوف و خالمراد عبدالسلاموف کمک کرده ایستادند. داور چهارم قربان مراد شریپوف است. سیم ور نیز در بازی امروزه فعالیت کرده ایستاده است. خورشید ددبایف داور اساسی است. حسن کریموف او کمک می‌کند. متخصص پخش نوارهای تکراری یعقوب جان پرویز یعقوب جان است. بازم بازیگران دسته استقلال توپ رو به دوره خود میگیرند. شلبک نور امیربک جرابویف احسانی پنجشنبه بعد هنونوف توپ رو قبول میکند. بازم امیربک جرابویف جلیلوف و جرابویف توپ رو برگردانید. شلبک نور بازم احسانی پنجشنبه فشاری ادامه دارد از جانب بازیگر دسته استقلال. پرتاب بعد داخل جریمه گاه انجام داده میشود. ضربه با سر بود برخورد دو بازیگر
کرد و مصیب گرفت. یک ضربه دیگر و باز هم رسش. اینجا کامران میرزاخان توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد. اکنون رفت رقابت باز داشته می شود. توجه می شود به آن دو بازیگر که در رقابت دوی مبارزه بردند و هر دو هم با هم برخوردند. صحنه تکرار را توجه میکنیم. پرتافت احسانی پنجشنبه بود و اینجا برخورد کامران ابراهیموف با بازیگر دسته استقلال بود که هر دو هم اوسه گرفتند. محمد جان رحیموف بود که اینجا با کامران ابراهیموف برخورد. در قسم اول بازی 57% وقت توپ در اداره بازیگران دسته استقلال بود. آنها 5 ضربه کنجی کار کردند. از کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد 3 ضربه کنجی بود. 9 ضربه عمومی داشت دسته استقلال که 4 تا آن راست بود. اما چگونه که می‌بینیم در نمولوها در راست دسته استقلال 0 است. یعنی از 4 ضربه راست که به سمت دروازه انجام دادن یگان تا آن به دروازه پرنس کوبلا وارد نگردید. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد در عموم 5 ضربه داشت که 3 تا آن راست بود و یک تاش با گل به انجام رسید. در شماره خیلی بیان کنیم در قسم اول 7-4 بود. از روی این امور دسته استقلال پیش صف بود و ما یک کارت زرد رو دیدیم که داور با فران ایکیچ نشان داد و یک کارت سرخ مستقیم که با دفاعگر کلوب مرکزی ورزش ارتش عزت الله روزیف نشان داده شد. دستبند کاپیتانی در قسم اول در دستان وحیدالدین سفرов بود و در قسم دوم با میدان آمدن کامران میرزاخان چگونه که می‌بینیم دستبند کاپیتانی در بازوی او آویزان است. یعنی کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کاپیتانی اساسی مس کامران میرزاخان است. پرتاب به خط حمله با اسلامبek اسحاق جانوف بود. دنیس کاولینوف اینجا پرتاب میکند. یک پرتافت بلند دیگر با مرکزی میدان و اینجا در آخر توپ از میدان بیرون گردید. عموما اگر ما در مورد بازی بین همدیگر این دو تیم حرف زنیم، آخرین دربی شهر دوشنبه واقعا جالب و سرگل سپری گردیده بود. در سال 2025 روز 11 سپتامبر رقابت صورت گرفت در دایره بازی دوره 16 لیگ ایالی در مسابقه قبلی و با نتیجه 3-3 به انجام رسیده بود. رودولف تورکای و احسان پنجشنبه در امام دیدار گل زدند. در قسم اول نیمه اول با حساب 2-0 به نفع استقلال به انجام رسید و در ادامه بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش یک بار 3 گل به هدف رساندند. فرانسوا انگوه، محمد اقبال دولتوف و کوین لوکاس مؤلفین گل بودند. بعدا در دقیقه 78 امیربک جورابویف حساب رو 3-3 کرد و با همین حساب بازی به انجام رسیده بود. امیربک جورابویف بازم با توپ پس به علیشیر جلیلوف ارسال به کنار محمد جان رحیموف پرتاب به داخل جریمه‌گاه توپ برگردانده می شود. اگر ما رقابت‌های اخیر دسته ها را توجه کنیم آخرین دفعه دسته استقلال در سال قبلی در موسم قبلی بر کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره رقابت‌های لیگ ایالی پیروز گردیده بود. در دوره پنجم مرحله اولی موسم بود که بنجای 2-1 دسته استقلال بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شد. امکانیت نوبتی یک ارسال دیگر و البته که به ضربه همونه هم بود اون عملی که ما از جانب احسان پنجشنبه دیدیم اما توپ از میدان بیرون گردید. آخرین دفعه که کلوب مرکزی ورزش ارتش بر استقلال پیروز گردیده است در سال 2022 بود در دوره رقابت لیگ ایالی. 17 آگوست بازی صورت گرفته بود و کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 1-0 بر استقلال پیروز شد با گل زده خورشید عبداللهیف در دقیقه 79 بازی. اولین نوبت دسته استقلال توپ در دایره رستم سویروف است از بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت پس هم انجام داده میشود. با سوی چرخی ضربه میزند و گل. علیشیر جلیلوف چگونه گل زیبا را مربوط نام خویش میکند. واقعا هم ماهرانه ضربه انجام داده شد. توپ را قبول کرد چرخیش کرد و بعدا ضربه زد که این گونه عمل رو ما در
доираи рақобатҳои лигаи олӣ каман дар кам мебинем. воқеан ҳам голи зебо буд дар иҷрои Алишер Ҷалилов. бубинед чӣ гуна тӯбро қабул кард, чархиш кард ва зарба зад. рустам соиров ҳамларо тавассути канори чап идома дод. пас ба эҳсони панҷшанбе буд. дар аввал эҳсони панҷшанбе зарба зад ки тӯб бурасиш ба бозигари клуби марказии варзиши Артеш ба самти Алишер Ҷалилов ҳаракат кард. бубинед дар ҳамин ҳолат мехост зарба занад бозигари Дастаи Истиқлол эҳсони панҷшанбе ки тӯб бурасиш ба дифогари клуби марказии варзиши Артеш ба самти Алишер Ҷалилов омад ва капитани тим тавонист ба ҳамла нуқтаи ниҳоӣ гузорад. довар иҷоза намедиҳад ки рақобат идома ёбад ва тағйирот ҳам ҳаст дар ҳайати Дастаи Истиқлол. Табриз Исломов ба бозӣ ворид мешавад ба ҷои Муҳаммаҷон Раҳимов. инчунин як бозигари дигар Алексей Шебетунис аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Шаҳром Самиев ба бозӣ ворид гардид. зарбаи ҷаримавӣ аст ба нафъи клуби марказии варзиши Артеш. партофти Вайсиддин Сафаров ба дохили ҷарима гол ва қариб буд ки худи бозигари Дастаи Истиқлол тӯбро ба дарвозаи дастааш ворид кунад ва ҳамла акнун қатъ мешавад. ҳуҷуми ҷолби Дастаи Истиқлолро таваҷҷӯҳ мекунем. имконият ҳам ҳаст, аммо инҷо охирин пасе ки мо аз ҷониби Алишер Ҷалилов дидем чандон дуруст набуд ба самти Рустам Соиров ва маҳз аз ҳамин хотир ҳамла қатъ мешавад. бозам бо тӯб бозигарони Дастаи Истиқлол ҳастанд. Амирбек Ҷурабоев. акнун таваҷҷӯҳ барои пешсаф гардан зиёд мешавад. ҳамлаҳо ҳам бештар хоҳад шуд. ман фишор акнун аз ин ба баъд боз ҳам бештар мешавад аз ҷониби бозигарони Дастаи Истиқлол ва шумораи ками бозигарони клуби марказии варзиши Артеш низ метавонад акнун ба нафъи Дастаи Истиқлол бошад. то ба ин дақиқаҳо бозигарони клуби марказии варзиши Артеш кӯшиши зиёд карданд барои нигоҳ доштани ҳисоб, аммо муваффақ нашуданд. бозам эҳсони панҷшанбе бо тӯб. пас ба Амирбек Ҷурабоев. инҷо Исоқҷонов тӯбро мегирад. бозам акнун бозигарони Дастаи Истиқлол ба фишор мегузаранд. ба ғайр аз Денис Кавлинов бубинед ки дигар тамоми бозигарони Дастаи Истиқлол дар нимаи майдони клуби марказии варзиши Артеш ва ҳатто дар назди ҷаримагоҳи ин тим ҳастанд. бозам тӯб баргардонда мешавад. бозам дар идораи бозигарони Дастаи Истиқлол аст. бозам ҳамлаи Дастаи Истиқлол тавассути канори чап. дар қисми аввали бозӣ канори рости хатти ҳамлаи Дастаи Истиқлол фаъол буд. мавқее ки Мамадшоев ва Алишер Ҷалилов бештари ҳамлаҳоро тавассути он канор идома медоданд. ҳоло бошад тавассути канори чап бештари ҳамлаҳои Дастаи Истиқлол ҷараён гирифта истодааст. дар ҳамон ҳолате ки қариб буд Алиҷон Кароматуллозода бо сар тӯбро ба дарвозаи дастааш ворид мекард. бозам Амирбек Ҷурабоев. пас ба Алиҷон Кароматуллозода. зарба аз масофаи дур, аммо нуаниқ ва нодуруст буд. хеле баланд тӯб ҳаракат карда аз майдон берун гардид. бозам тӯб дар идораи бозигарони Дастаи Истиқлол аст. اینجا تو باز میدون بیرون میشه. داور اشاره میکند که باید اون رو پرینس کوبلا با بازی وارد کند.
яке аз бозиҳои дигаре ки мо бо иштироки дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиши артеш дидем, он сергол буд дар соли 2022 буд ки мо дар он рақобат шоҳиди 6 гол шуда будем. зарба навбатӣ аз масофаи дур ва боз ҳам ноаниқ буд ва тӯб аз майдон берун мешавад. Дар чанд дақиқаи охир бозигарони дастаи Истиқлол кӯшиш доранд ки аз беруни ҷаримагоҳ дарвозаи Принс Кобларо ба нишон бигиранд. То ба ин дам бештари ҳамлаҳое ки мо аз ҷониби дастаи Истиқлол медидем, тӯб ба ҷаримагоҳ тӯб мерафт ва Принс Кобла тӯбро бо даст дошта мегирифт. аллакай дарк карданд бозигарони дастаи Истиқлол ки ба он тартиб дигар ҳамлаҳо идома дода намешавад, чунки дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артеш, чӣ гуна гуфтем, хеле фаъол аст дар рақабати дуюм. партофти навбате сурат мегирад ва маҳз аз ҳамин хотир бозигарони дастаи Истиқлол акнун дар чанд дақиқаи охир бештар аз беруни ҷаримагоҳ аз масофаи дур ба самти дарвоза зарба мезананд. Баъд аз Анонов як ирсоли дигар ва боз ҳам тӯб аз майдон берун гардид. мо дар он мавриди бозӣ ҳарф зада истода будем ки бо натиҷаи 5-1 ба анҷом расид дар соли 2022 дар доираи рақобатҳои давраи 23 лигаи олӣ баргузор шуда буд ва дастаи Истиқлол, чӣ гуна гуфтем, бо натиҷаи 5-1 бар дастаи артеш пирӯз гардида буд. он замон Шервани Мамадшоев дар ҳайати дастаи Истиқлол буд ва яке аз голҳоро маҳсуб ба ҳадаф расонид. Анчер Ҷалилов хетрик кард ва Табрез Исломов бошад як голи дигарро бо номи хеш муҳр зад. Табрез Исломов тӯбро қабул мекунад. Пас Алишер Ҷалилов думаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ирсол ба Эҳсони Панҷшанбе буд, аммо тӯб аз Кумрони Мирзохон нагузашт. намои хуби Шервани Мамадшоев пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо Ҷерард Бакинде Билонге муваффақ мешавад ки тӯбро қабул кунад. боидаи бозӣ вайрон нашуд аз ҷониби Ваҳдат Анонов. бозӣ идома дорад. алиҷон Кароматуллозода пас ба Франеи Кич. Табрез Исломов пас ба Амирбек Ҷурабуев. як зарбаи дигар ба самти дарвоза ва боз ҳам нодуруст ва ноаниқ. зарбаҳо зиёд ҳастанд ба самти дарвозаи Принс Кобла ва 3-4 зарбаҳое ки дар охир бозигарони дастаи Истиқлол заданд, ҳамаи онҳо рост ба самти дарвоза нарафт. баъзеаш аз болои чорчӯбаи дарвоза аз майдон берун шуд, баъзе дигар бошад аз паҳлӯи дарвоза. Азамҷон Алиев дар мубориза бо бозигари дастаи Истиқлол ба замин меафтад, дар мубориза бо Табрез Исломов ва дар ҳамон бархурд каме осеб ҳам мегирад. инҷо довар ба ки корти сурх нишон дод. ба Виталий Левченко, бале, ба сармураббии дастаи Истиқлол барои истифода бурдани алфози қабеҳи худ корти сурх нишон медиҳад. Абдулло Давлатов. қисми дуюми бозӣ рақобат пурра дар нимаи майдони дастаи клуби марказии варзиши артеш сипарӣ шуда истодааст ва хеле мушкил аст барои дастаи клуби марказии варзиши артеш бидуни тӯб бозӣ кардан ва хеле мушкил ҳам аст ки пурра дар қисми дуюм дарвозаи худро дифоъ кунанд.
Shejarilov. پس با شیروانی مبادشویف. جو پوغجی خیلی عالی بود از جانب اسلامبک اسحاق جونوف. اکنون حمله جوابی دسته کل مرکزی ورزش ارتش تو با مرکزی میدان اومد. و تمام دیگر بار بازیکنان دسته استقلال توپ رو گرفتن. اکنون توپ در اداره جرات پکینده بیلونگی است. یک ارسال دیگر وحدت هنونوف پیش دستی میکند. برای مگذارد که وایسیدین سفارف و تو برسد. بازم پرتافت وحدت هنونوف با امیربک جورابویف. علیشیر جلیلوف. جورابویف. اسونی پنجشنبه توپ رو با وحدت هنونوف پاس میدهد. بازیگزاری خوب. پرتاب با داخل جریمه گو و جرارد بکینده بیلونگه. یک امکانیت دیگر برای دسته استقلال. شیروانی مبادشویف فرصت ضربه زنی پیدا نکرد. و باز هم دسته استقلال توپ رو میگیرد. وحدت هنونوف با تو برکت کرده ایستاده است. باز هم وحدت هنونوف. امیربک جورابویف. علی جان کرامتلو زوده دیگر بار توپ رو با کنار پاس میدهد با فران ایکیچ. پس به سمت جریمه گو ادامه حمله دسته استقلال اما بازیگران کل مرکزی ورزش ارتش باز هم توپ رو از جریمه گوی خود دور کردن. علی جان کرامتلو زوده پس به وحدت هنونوف ارسال با داخل جریمه گو. وحدت هنونوف نیز مهارت خوب ضربه زدن از مسافه دور رو دارد. ما چندین مراتب مشاهده کرده ایم که از مسافه دور با زدن گل دست می‌یابد، اما در رقابت امروزه کوشش نکرده است که شانس خود را امتحان کند. تبریز اسلاموف بازم توپ را قبول میکند. از به داخل جریمه گو. اگر بازی با همین نتیجه با انجام رسد دسته استقلال 26 امتیاز خواهد کرد ضربه از مسافه دور و در موقع خود در جدول باقی میماند. ضربه و چگونه گل بود که ما از جانب امیربک جورابویف در دقیقه 68 رقابت دیدیم. واقعا همین گونه ضربه ها از مسافه دور در بازی امروزه نمی رسید. ضربه که توری دروازه را شکاف کند. واقعا هم هر دو گل هایی که ما از جانب بازیگران دسته استقلال دیدیم خیلی زیبا بودند. در اول علیشیر جلیلوف و زدن گل دست یافت و اکنون باشد امیربک جورابویف دسته استقلال با گل زده او به پیش میبراید و اکنون شانس پیروز گردیدن در بازی امروز خیلی و خیلی زیاد می شود. واقعا هم این گونه ضربه ها کم بودند از جانب بازیگران دسته استقلال. بالاخره دسته استقلال با پیش برآمد. اون همه فشارهای پیوسته که از جانب بازیگران این تیم بود یاد ثمر آورد. بازم با داوران حجره ور اینجا عبدالله دولتوف صحبت کرده ایستاده است و اکنون اجازه میدهد که دسته ها بازی خود را ادامه دهند. اکنون اگر دسته استقلال پیروز شود چگونه که گفتم این تیم با صدر جدول چمپیونات خواهد برآمد. شماره امتیازهای دسته استقلال با 28 میرسد. وصلات و رگرد دست 27 امتیازی دارند، اما چگونه که گفتم رگرد دست 12 بازی دور کرده است و این رقابت 13 دسته استقلال است.
бозам зарбаи ҷаримавӣ. Вайсидин Сафаров дар назди тӯб. партов ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. ҳамлаи ҷавоби дастаи Истиқлолро таваҷҷӯҳ мекунем. имсол ҳам анҷом дода шуд. идомаи ҳамла пас ба Шервони Мабадшоев. фурсати зарбазанӣ дода мешавад ва ё на ба Рустам Соиров. инҷо тӯбро ирсол кард, аммо бозигарони клуби марказии варзиши Артеш тӯбро баргардонданд. Ваҳдат Ҳанонов паси заминӣ буд, аммо тӯб баргардонда шуд. Шаҳром Самиев низ аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардид, аммо дар бозии имрӯза чандон ба назар намерасад. Амирбек Ҷурабоев пас ба Эҳсони Паншанбе. Ваҳдат Ҳанонов тӯбро қабул мекунад. чун намеша ки боз ҳам дастаи Истиқлол дар нимаи майдони клуби марказии варзиши Артеш бо пасҳои кӯтоҳ ҳунарнамоӣ карда истодааст. Алиҷон Кароматуллозода паси хеле дақиқ буд ба Рустам Соиров, аммо бо як ҳаракати олӣ Ҷонибек Шарипов тӯбро гирифт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ба муқобили Азамҷон Алиев. ивазкунӣ аст дар ҳайати клуби марказии варзиши Артеш. Абдухалил Боронов ба бозӣ ворид мешавад. ва ӯ бозигари шумораи 70 Аявали Олаулуваро иваз мекунад. санаи такрори қоидавайронкунӣ ба муқобили Азамҷон Алиевро коргардон ба мо шумо нишон дод. ва бозам фурсати обнӯшӣ ҷудо мекунад довари асосӣ. ва мо бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои ояндаи дастаҳо. дар даври 14 рақобатҳои Лигаи Олӣ дастаи клуби марказии варзиши Артеш бо вахш бозӣ мекунад. ва Истиқлол бошад бо дастаи Равшан. бозии клуби марказии варзиши Артеш бо вахш рӯзи 15 август соати 19 баргузор хоҳад шуд. ва инчунин дар баробари клуби марказии варзиши Артеш бо вахш Истаравшан бо Хуҷа низ бозӣ хоҳад кард. дерби минтақаи Суғд. ва рӯзи 16 август Истиқлол бо Равшан бозӣ мекунад. рақобати ҷолиб ва бозии марказӣ ҳам аст дар доираи рақобатҳои даври 14 Лигаи Олӣ. Регар Тадас бо Парвоз бозӣ хоҳад кард. партофти баланд ба хати ҳамла баъд аз оне ки голи дуюмро ба дарвозаи худ сар доданд бозигарони дастаи Артеш акнун аз нимаи майдони худ аз назди дарвозаи худ берун мебароянд. Абдухалил Боронов маҳз барои баробар кардани ҳисоб ба бозӣ ворид гардааст. пас ба Ҷонибек Шарипов ба ҳамла пайваст мешавад. бозигари дигари клуби марказии варзиши Артеш пас ба дохили ҷаримагоҳ. алиф пас ба самти Абдухалил Боронов буд. инҷа акнун таваҷҷӯҳ ба он бозигаре равона мешавад ки қаблан дар бархурд бо бозигари дастаи Истиқлол ба замин афтид ва ба кӯмаки табибон ҳам эҳтиёҷ дорад. Вайсидин Сафаров аст. дар бархурд бо Эҳсони Паншанбе каме нодуруст ба замин фуруд омад. бозигари рақами 21 дастаи Артиш. ама аз ҳамин омил боиси осеб гирифтани ӯ шуд. чун гуна ки дидем дастаи Артишро як бозии мушкили дигар бо дастаи вахш интизор аст. умуман
ҳам дастаи Истиқлол ва ҳам дастаи Артиш дар даври оянда бозиҳои муҳим ва мушкил доранд. инчунин дар баробари бозии дастаи Истиқлол ва Равшан рӯзи 16 август Регар Тадас гуфтем бо Парвоз бозӣ мекунад. Рустам Соиров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Далер Шарипов ба бозӣ ворид шуд. понздаҳ дақиқа дигар боқӣ монд то ба анҷоми вақти асосии бозӣ. дастаи Истиқлол ба пеш баромад. дар қисми дуюми бозӣ дастаи Истиқлол муваффақ шуд ки ба задани 2 гол даст ёбад. Далер Шарипов бо топ. Пас ба Шаҳром Самиев буд. Амирбек Ҷурабоев. бозам бозигарони дастаи Истиқлол дар ҳамла ҳастанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ. Шаҳром Самиев зарбаи ӯ ва каме баландтар ту баракат кард ва аз майдон берун гардид. аввалин имконият барои Шаҳром Самиев буд. баъд аз оне ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид гардид бозигари шумораи 63 дастаи Истиқлол. ниҳоятан зарбаи ӯро ҳам дидем дар бозии имрӯза. хеле наздик ҳам буд ки ба задани гол даст ёбад. аммо зарбаи задааш каме баландтар аз дарвоза ҳаракат кард ва аз майдон берун шуд. акнун бозигарони дастаи Артиш ба ҳамлаи ҷавоб мераванд. Абдухалил Боронов пас ба Исоқ Ҷонов буд, аммо тӯб нагузашт. бо вуҷуди оне ки як нафар кам ҳастанд, артишиҳо кӯшиш карда истоданд ки бозии баробар нишон бидиҳанд. бозам ҳамлаи дастаи Истиқлол тавассути канори чап. зарбаи навбатӣ тӯб бармегардад. Баъдад Ҳанонов пас ба Амирбек Ҷурабоев. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. партов ба дохили ҷаримагоҳ. як имконияти дигар ва Кумрони Мирзохон инолатро бартараф мекунад ва маълум мешавад ки ҳангоми қабули пас бозигари дастаи Истиқлол дар ҳолати нобозӣ ҳам қарор дошт. Ҷонибек Шарипов аз майдон гирифта мешавад дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 44 Мустафо Меликшоев ба бозӣ ворид мешавад. ҷонибек Шарипов низ яке аз бозигароне буд ки дар хатти дифои дастаи клуби марказии варзиши Артиш бозии хуби худро нишон дод. партофи баланди Принс Кобла. чуне ки ишора кардем баъд аз оне ки дастаи Истиқлол голи дуюми худро зад, сармураббии клуби марказии варзиши Артиш Отабек Ғуломхоҷаев тактикаи бозии дастаашро дигар кард. онҳо акнун кӯшиш карда истоданд ки бозии кушод нишон бидиҳанд ва барои баробар кардани ҳисоб тамоми талошу кӯшиши худро ба харҷ бидиҳанд. ҷалб ба Кенде Билонге дар идораи бозигарони клуби марказии варзиши Артиш аст. Ҳаруна Муҳаммад ҳамлаи ҷавоби дастаи Истиқлолро таваҷҷӯҳ мекунем. Далер Шарипов Солбаканор пас ба дохили ҷаримагоҳ. Эҳсони Паншанбе тӯбро қабул мекунад, аммо Ҳаруна Муҳаммад ба ӯ имконият надод ки ба самти дарвоза зарба занад. бозам машварати доварони ҳуҷраи ВАР бо Абдулло Давлатов аст. довар ишора мекунад ки акнун бояд бозигарони Истиқлол тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад ва ҳанӯзам Принс Кобла метавонад партофтҳои баландро бо даст дошта бигирад. дар қисми аввали бозӣ низ тамоми он партофтҳои баланде ки ба дохили ҷаримагоҳ ба самти дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш бозигарони Истиқлол анҷом доданд, ҳамаи онҳоро дарвозабони
клуб марказии варзиши артиш будааст дошта гирифт. Ваҳдат Ҳанонов инҷо иштибоҳ мекунад. ин чӣ гуна пас буд аз ҷониби Исломбек Исоқҷонов. воқеан ин гуна имкониятҳо барои дастаи артиш аз ин ба баъд бинояд кам мешаванд ва имконият ки ба вуҷуд омад аз он бояд истифода бурд. фоизи драконито 58 бар 42 аст. бартараи комили дастаи Истиқлол дида мешавад. ҳамон голе ҳам ки бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш ба ҳадаф расониданд аз вазъияти стандартӣ буд, аз зарбаи кунҷӣ дар дақиқаи 45 дар охири қисми аввал. ва дар он ҳолат низ дастаи артиш бо шумораи кам бозӣ карда истода буд. тоб аз майдон берун мешавад. Комрони Мирзохон ҷо охирин нафаре буд ки ба тоб расид. камтар аз 10 дақиқа дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии бозӣ ва бозигарони Истиқлол ба нафъи худ зарбаи кунҷӣ кор карданд. нуҳумин зарбаи кунҷии Истиқлол аст. капитани тим тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партов мекунад. партофти баланд. як зарбаи дигар ба самти дарвоза ва инҷо қариб буд ки то ба дарвоза ворид мешуд. исломҷон Исоқҷонов ҷо каме осебам гирифт. ҳамдасташ ба ӯ кӯмак карда истодааст. Абдухалил Боронов яке аз бутаҷрибатарин ва бомаҳораттарин ҳамлаварон дар ҳайати клуби марказии варзиши артиш аст. аммо дар бозии имрӯза аз нимкати захиравӣ ба бозӣ ворид шуд. Абдухалил Боронов 5 гол дорад дар лигаи олӣ. дар рӯйхати беҳтарин нишонзонҳои лигаи олӣ чор бозигари дастаи ҳосилот ҳаст. Патрик Рудов, Ҷулиос Анани, Жозеф Акумади ва Салодин Эргашев. баъди даври 13-ум Эргашев бо 6 гол дар ҷои аввал буд. Акумади бо 6 гол, яъне ҳам Эргашев ва ҳам Акумади 6 голӣ доштанд. Патрик Рудов, Ҷулиос Анани ва Абдухалил Боронов 5 голӣ. аз ҳайати ҳосилот Шарафҷон Солиев 4 гол дошт. 5 бозигар 4 голӣ ба ҳадаф расонинданд то ба даври 13-ум. Даниэл Квеко, Меҳрон Мадаминов, Нуриддин Амроқулов, Шарафҷон Солиев ва бозигари Эсхата Самандар Қодиров. Комрони Мирзохон пас ба Ҳоруна Муҳаммад. партофт ба хати ҳамла аст. اینجا اشاره می شود که بازیگر ارتش هنگام قبول پاس در حالت نوبوزی قرار داشت. علیجان کرامت‌الله زاده توپ رو با وحدت حنونوف پاس میدهد. فشار می‌آورند بازیگران ارتش و ایسیدین سفارف اینجا مبارزه می‌برد و توپ از میدان هم بیرون گردید. باز هم وایسیدین سفارف
تو برکت کرده ایستاده است. مبارزه میبرد در اول امیربек جورابوев و بعدا وحدت حنونوف. وایسیدین سفارف نتوانست توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کند. در دور 15 رقابت‌ها باشد دسته‌ها رقیبان نسبتاً مستعدتر خواهند داشت. دسته استقلال با پرواز بازی میکند روز 30 آگوست و کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد با برقچی در میدان رقابت میشود. و بازی مرکزی آن دور باشد دیدار دسته‌های حاصلات و رگرت دست خواهد بود که روز 30 آگوست برگزار می شود. شهرام سمیف سلام انجام داده شد. ادامه حمله دسته استقلال را توجه میکنیم. بازم شهرام سمیف با حمله پیوست می شود. دلیل شریف فلکه در داخل جریمه‌گاه است. پس به شروانی مبادشویف در داخل جریمه‌گاه بازیگر استقلال هفته دلیشر جلیلوف بود، اما قاعده ویران کنی با قید گرفتن نمی شود. تماشی زد روی قاعده بود. تبریز اسلاموف اینجا مبارزه میبرد با مقابل وایسیدین سفارف. ادامه حمله جوبی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را توجه میکنیم. پرتاب به سمت عبدالخلیل بورونوف و اینجا خوف و خطر و وحدت حنونوف از نزد جریمه‌گاه دسته استقلال دور میکند. حمله جوابی با اشتراک بازیگران دسته استقلال دلیر شریپوف اینجا کوشش میکند حرکت‌های او، اما موفق نشد که پاس بدهد با شهرام سمیف. وگرنه حمله دسته استقلال میتوانست باز هم ادامه یابد. واقعا من همون کارت سرخی که در قسم اول بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش گرفت با بازی ارتشی ها تاثیر منفی هم رسونید. تا با گرفتن کارت سرخ عزت‌الله روزیف بازی خیلی خوب نشان داده ایستاده بود. بیشتر حمله های دسته استقلال رو محسوب برطرف میکرد توسط پوغچ‌هایی که میکرد، توسط سطح‌گذاری‌هایی که انجام میداد. اما در ادامه قاعده بازی رو ویران کرد. دغلانه پوغچ نادرست بود از جانب او و کارت سرخ گرفت. پس سوخجونوف بود با وایسیدین سفارف. بازیگران دسته استقلال اینجا میتوانستند به حمله جوابی روند، اما ارسال چندان درست نبود. بازم اسلامبek سوخجونوف پس به عبدالخلیل بورونوف. شریپوف توپ رو با امیربek جورابویف پاس میدهد. ارسال دلیشر جلیلوف با کنور و شروانی مبادشویف. بازم امیربek مبادشویف در یک دیگر بازی رو ادامه میدهند بازیگران استقلال، آنهایی که در کنار چپ خط حمله هستند. پس با وحدت حنونوف شهرام سمیف توپ را قبول میکنند. بازم وحدت حنونوف پس با شهرام سمیف ضربه به سمت دروازه و توپ از میدان بیرون میشود. بازم ضربه کنجی است برای دسته استقلال. امکانیت نوبتی برای افزایش دادن برتری برای شاگردان ویتالی لفچنکو به وجود میاد. ویتالی لفچنکو اکنون دیگر در میدان است، یعنی شاگردان خود را راهنمایی نکرده ایستاده است، چون که از جانب عبدالله دولتوف برای الفاظ قبیح خود کارت سرخ گرفت و میدان را ترک کرد. دلیشر جلیلوف پرتافت و ارسال به وحدت حنونوف بود، اما توپ با او رفتن نرسید.
партофти навбате ба самти Ҷерард Бакинде Билонге. Иззатулло Азамҷон Алиев тӯбро ба канор пас медиҳад. бозам бозигарони Истиқлол тӯбро мегиранд. ирсол ба хати ҳамла Далер Шарипов тӯбро нигоҳ дошт, аммо ишора мешавад ки дар ҳолати офсайд буда ин бозигар. дар ҳамин ҳолат ишора мешавад ки нисбат ба дифогарони клуби марказии варзиши Артеш ин бозигар дар қафотар қарор дошт. Содиқҷон Қурбонов ба бозӣ ворид мешавад. Ваҳдат Ҳаноновро иваз кард. панҷ дақиқаи илова мешавад ба вақти асосии бозӣ. тӯб дар идораи бозигарони Артиш аст. Азамҷон Алиев. пас ҳам анҷом дода шуд. Комрон Иброҳимов. пас ба Абдухалил Боронов. Ҷерард Бакинде Билонге. Комрони Мирзохон. ирсол ба Муҳаммад Оруна. зарба ба самти дарвоза ва чандон хавфу хатарро барои Денис Кавлинов ин зарбаи Исломбек Исҳоқҷонов эҷод накард. Абдухалил Боронов баъд аз оне ки аз ҳайати захира ба бозӣ ворид шуд, имконият барои ӯ дода намешавад. Яъне то ба ҳол муваффақ нашудааст ки ба самти дарвоза зарба занад. Вайсиддин Сафаров бозам бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Исломбек Исҳоқҷонов. инҷо қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи клуби марказии варзиши Артеш аст. Имконият барои баробар кардани ҳисоб. ҳарчанд масофа чандон наздик нест, аммо ба ҳар ҳол фурсат аст барои бозигузорӣ барои бозигарони клуби марказии варзиши Артеш. Вайсиддин Сафаров омода мешавад ҳамроҳ бо Азамҷон Алиев барои анҷом додани зарбаи ҷаримавӣ. девори дифоӣ ҳам гузошта шуд. албатта аз ин мавқеъ имкон ҳаст ки ба самти дарвоза зарбаи мустақим анҷом дода шавад. Вайсиддин Сафаров зарба мезанад ва тӯб бо бархӯрд ба девори дифоие ки бозигарони Истиқлол ташкил карданд баргашт. Ба ин тартиб аз майдон низ берун гардид. акнун баъди дақиқаҳои зиёд боз Денис Кавлинов аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. баъди дақиқаҳои зиёд ба тӯб мерасад дарвозабони Истиқлол. Далер Шарипов бо тӯб ҳаракат дорад. Эҳсони Паншанбе. пас ба Содиқҷон Қурбонов. бозам Эҳсони Паншанбе. пас ба канори дигари майдон. Илшер Ҷалилов тӯбро ба Шарони Мабачоев вогузор мекунад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ба Содиқҷон Қурбонов, аммо инҷо муваффақ нашуд ки тӯбро дар дохили ҷаримагоҳ Содиқҷон Қурбонов нигоҳ дорад. баъдан дар даври 16-умин рақобатҳо дастаи Истиқлол як бозии мушкили дигар интизор аст бо дастаи Ҳосилот ки рӯзи 4 сентябр рақобатҳои даври 16-ум шурӯъ мешаванд. Истиқлол бо Ҳосилот бозӣ мекунад ва артишиҳо бо эсхатан дар ин майдон рақобат мешаванд. ҳамлаи навбатии Истиқлол ва Принс Кобла тӯбро бо даст дошта гирифт. партофти ӯ ба Содиқҷон Қурбонов буд, аммо тӯб ба ҳар ҳол гузашт ба Абдухалил Боронов омад. бозам пас ба Абдухалил Боронов аст. ҳаракатҳои ӯ беҳтарин дифоъгар дар мавсими қаблӣ. тӯбро аз назди пойҳои беҳтарин ҳамлавар дар мавсими қаблӣ дур мекунад. Комрони Мирзохон ирсол ба канор.
و هارونا محمد. ادامه حمله دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. گزارش خیلی زیبا بود. پس به داخل جریمه‌گاه و علی جان کرامت‌الله زاده توپ رو بیرون میکند از جریمه‌گاه دستش. یک حمله دیگر برای بازیگران دسته استقلال. امکانیت نوبتی است برای برتری دادن، افزایش دادن برتری خود. ضربه و گل. حساب 3-1 می شود. در دقیقه پنجم اعلام کرده داور که دقیقه آخری اعلام کرده داور هم هست. تبریز اسلاموف موفق می شود که توپ را به دروازه پرینس کوبلا وارد کند. حالا از شروع حمله معلوم بود که این حمله رو بازیگران دسته استقلال می توانند تا به نقطه نهایی برده رسانند، چون که شماره بازیگران دسته استقلال نسبت به آنهایی که در هیئت ارتش دفاع میکردن بیشتر بود. دو دفاعگر با مقابل 3 حمله‌ور دسته استقلال. توجه میکنیم که چگونه حمله ادامه یافت. اینجا یک دفاعگر بوده است، جرارد بکنده بیلونگ. ضربه اول رو برال پرینس کوبلا پار گرداند که از جانب علیشیر جلیلوف انجام داده شد. اما بعدا چی کار کند؟ خود دروازه‌بان چی کار کرده میتواند در همین حالت؟ تبریز اسلاموف باشد بعد برآمدن از هیئت ذخیره مؤلف گل می شود. حساب 3-1. و با این ترتیب دوستان عزیز و ارجمند، دسته استقلال در دربی شهر دوشنبه با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 3-1 توانست پیروز بگردد و با صدر جدول مسابقه لیگ اولی برآید. البته به طور موقتی چگونه گفتم برگردد از این حال بازی دوره دوم خود را دایر نکرده است. به هر حال این حال دسته استقلال صدرنشین جدول مسابقه است و کلوب مرکزی ورزش ارتش در موقع خود باقی میماند. واقعا هم ارتشی ها کوشش خیلی زیاد هم کردند، با شماره کم هم بودند و نگفته نماند که در قسم اول با وجود آنکه که شماره کم داشتند ارتشی ها توانستند نیمه اول رو با برتری به انجام برسانند. کامران ابراهیم گل زد و بعدا در قسم دوم علیشیر جلیلوف، امیربک جورابایف و تبریز اسلاموف توانستند که برتری دسته استقلال را تامین کنند. و به این ترتیب چگونه گفتم دسته استقلال در دربی شهر دوشنبه توانست دسته ارتش رو شکست بدهد. در همینجا گزارش مستقیم مونس با انجام رسد. فردوس عظیم زاده بودم که این رقابت رو تا به آخر با شما تماشا کردم و واقعا هم بازی جالب بود. دیدنی را دسته ها به راه ماندند. این هم امور رقابت است و در همینجا با شما خیر خوش میکنم. سلامت و موفق باشید و شبکه تلویزیونی ورزش رو پیگیری کنید. خیر.
حافظ کی حافظ کانتا دوری بعد موندگه خدا موندنش کی میقپایش کنه میقپیش یا بگو خی گپ چه میگذره Проигравший?